बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक और ख़ूबसूरत किस्सा बयान करेंगे जो हज़रत इमाम शाफ़ी और हज़रत इमाम मालिक के बारे में है। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं, मैं एक मरतबा मिना के बाज़ार में था। हज के अयाम में फरमाते हैं कि जमरात से फरागत हो गई। मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। थोड़ी देर इसने मुझे देखा और कहने लगा, तुझे अल्लाह का वास्ता तो मेरी दावत को कबूल कर ले। फरमाते हैं, मैंने इसकी दावत को कबूल कर लिया और वो भी ऐसा बेतकल्लुफ़ कि जो इसके पास था पेश कर दिया। इसने रोटी का एक टुकड़ा निकाला और वही दस्तरखान पर रख दिया और कहने लगा, खाओ। मैंने क्या खाना शुरू कर दिया। वो मुझे देखता रहा और कहने लगा, मुझे लगता है कि तू कुरैशी है। मैंने कहा, हाँ हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? इसने कहा, ये कुरैशी दावत देने में भी बेतकल्लुफ़ होते हैं और कबूल करने में भी। फिर बातें करते रहे। मुझे पता चला कि यह मदीने से आया है। फरमाते हैं, मैंने इससे इमाम मालिक अल्लाह के बारे में पूछा। इसने मुझे इनके कुछ हालात सुनाए। जब इसने देखा कि मैं बड़े शौक़ से इनकी हालात पूछ रहा हूँ तो वह कहने लगा कि अगर आप मदीना जाना चाहते हैं तो ये खाकी रंग का ऊँट मेरे पास खाली है। ये हम आपको दे देंगे, आप मदीना पहुँच जाएंगे। कहने लगे, मैं तो पहले ही से तैयार था, लिहाजा मैंने हामी भर ली। फरमाते हैं, काफ़िले के साथ सवार हुआ। हमें रास्ते में मक्का से मुकरमा से मदीना पहुंचने में 16 दिन लगे और इस दौरान मैंने 16 कुरान मजीद पढ़ लिए। आज ये हाल है कि हज करके आते हैं और 10-10 दिन मदीना गुजार के आते हैं। एक कुरान मजीद भी मुकम्मल करने की तौफीक नहीं होती। हमारे इस्लाफ जब हज के लिए आते जाते थे तो सैकड़ों लोगों के हाथों पर कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ करते थे। आज हज करके आते हैं, खुद मुसलमान बनकर सही तरीके से नहीं आते, वापस आकर फिर गुनाहों की तरफ चल पड़ते हैं। तो इमाम शाफ़ी ने हालत सफ़र में 16 दिन में 16 कुरान मजीद पूरे किए। फरमाते हैं, जब हम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो नमाज के बाद मैंने देखा एक आदमी ऊंचे कद का है। इसने तहबत बांधा और चादर लपेट रखी है और वो एक जगह बैठ गया। कहने लगा, काला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लोग इसके इर्द गिर्द बैठ गए। तो मैं समझ के यही इमाम मालिक हैं होंगे। ये वो अयाम थे जब इमाम मालिक अहादीस का इमला कर रहे थे। मोता इमाम मालिक जो अहादीस हैं इनको लिखवा रहे थे। मैंने भी एक तिनका उठा लिया और दिल में ये सोचा कि ये मेरी कलम है और हाथ सामने कर लिया और सोचा कि ये मेरी कॉपी है और मैंने अपनी ज़बान से इस तिनके को लगाया जैसे मैं इसको स्याही लगा रहा हूँ और हथेली पर लिखना शुरू कर दिया। अब तलबा कागज़ों पर लिख रहे थे, चनाचे मैंने भी इनसे अमला की निस्बत हासिल करने के लिए हथेली पर लिखना शुरू कर दिया। कहने लगे, इस दौरान इमाम मालिक ने मेरी तरफ देखा। उन्होंने इस महफिल में 127 अहादीस लिखवाई। जब अगली नमाज का वक्त हो गया तो महफिल बर्खास्त हो गई। तलबा चले गए। फरमाने लगे इमाम शाफ़ी कि इमाम मालिक ने मुझे देखा तो मुझे अपनी तरफ बुलाया और मुझे कहा, तू अजनबी मालूम होता है। मैंने कहा, जी हाँ, मैं मक्का मुकरमा से आया हूँ। कहने लगे, तू हथेली पर क्या लिख रहा था? मैंने कहा, अहदीस लिख रहा था। कहने लगे, दिखाओ। मैंने दिखाया तो हथेली पर तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। उन्होंने कहा, यहाँ तो तू कुछ नहीं लिखा। मैंने कहा, हज़रत, ना मेरे पास कलम था ना कागज़। मैं तो आप जो इमला लिखवा रहे थे इसकी निस्बत हासिल करने के लिए एक तिनके से बैठा हुआ हथेली पर लिख रहा था। इस पर इमाम मालिक नाराज़ हुए कि ये तो हदीस पाक के अदब के ख़िलाफ़ है, तुमने इस तरह लिखा। मैंने कहा, हज़रत, मैं तो ज़ाहिरी मुनासबत के लिए हाथ पर तिनका चला रहा था, हकीकत में तो हदीस पाक दिल में लिख रहा था। कहने लगे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया, अच्छा, अगर दिल में लिख रहा था तो मुझे चंद एक रवायात इसमें से सुना दे तो मैं जानूँ। फरमाने लगे, मैंने इनको 1 से लेकर 127 अहादीसें मतन और संद के साथ सुना दी। ये इल्म है कि 127 हदीसें जिस तरतीब से लिखवाई थी तमाम इस तरतीब पर इनको सुना दी। फरमाते हैं, इमाम मालिक बड़े खुश हुए। कहने लगे, अच्छा है नौजवान, तो मेरे मेहमान बन जा। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। मैं तो पहले से ही तैयार था। कहने लगा, हज़रत, मैं तैयार हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह घर तशरीफ़ ले गए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के घर में इनकी बेटियाँ थीं और वो आलमा थी, हदीस की हाफ़िज़ा थी, कुरान मजीद की हाफ़िज़ा थी, बहुत मतकिया पाक ज़िंदगी गुजारने वाली औरतें थीं। हत्ता कि किताबों में लिखा है कि इतना इल्म रखती थी कि इमाम मालिक की मरतबा हदीस का दर्स मस्जिद नबवी
میں وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر حدیث کے درس میں شریک ہوتی اور ان کا علمی معیار اتنا اونچا تھا کہ کئی مرتبہ ان کا شاگرد جب کسی حدیث پاک کی تلاوت کرتا اور عبارت میں کہیں غلطی کرتا تو ان کی بیٹیاں لکڑی کے اوپر لکڑی مار کر آواز کرتی، جس سے امام مالک یہ سمجھ جاتے کہ پڑھنے والے نے غلطی کی ہے۔ آپ نے گھر جا کر بتایا آج ایک عالم آ رہے ہیں، بڑے دانے، بڑا علم کا شوق رکھتے ہیں۔ وہ تو بہرحال امام شافعی تھے، انہوں نے گھر میں کھانے کا بڑا اہتمام کیا، بستر لگایا، مصلی بچھایا اور پانی کے لیے لوٹا بھی رکھ دیا۔ امام شافعی نے کھانا کھا لیا تو لیٹ کے صبح کو امام مالک کے ساتھ مسجد میں آ گئے۔ جب اشراق کی نماز پڑھ کر واپس گھر گئے، امام مالک نے فرمایا امام شافعی سے کہ میری بیٹیوں کو آپ پر اعتراض واقع ہوا ہے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سچے لوگ تھے، کھڑے لوگ تھے، صاف بات کرتے تھے؟ فرمایا کہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ابو آپ نے تو یہ کہا تھا یہ بڑے نیک اور اچھے انسان ہیں، لیکن ہمیں ان پر اشکال واقع ہوا ہے۔ خیر، امام شافعی رحمۃ اللہ سے ایک بات تو یہ پوچھی کہ سارا کھانا تنہا کھا گئے، دوسرا یہ کہ ہم نے مصلی بچھا رکھا تھا اور پانی کا برتن بھر رکھا تھا، لیکن جیسا مصلی بچھایا تھا صبح کو ویسا ہی رکھا ملا اور پانی بھی جوں کا توں تھا، لگتا تھا کہ تہجد نماز بھی نہیں پڑھی۔ مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں، لوگ گھروں سے وضو کر کے جاتے ہیں اور یہ اسی طرح آپ کے ساتھ اٹھ کر مسجد میں چلے گئے، پتہ نہیں نماز بھی انہوں نے کیسی پڑھی، یہ ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے، جب میں نے آپ کے یہاں کھانا کھایا تو کھانے میں اتنا نور تھا کہ ہر لقمے کھانے پر مجھے سینہ نور سے بڑھتا نظر آتا تھا۔ میں نے سوچا ممکن ہے اتنا حلال مال زندگی میں پھر کبھی میسر نہ ہو، کیوں نہ ویسے جزو بدن بنا لوں، اس لیے میں نے سارے کھانے کو اپنے بدن کا جزو بنا لیا۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں پھر میں لیٹ گیا، لیکن اس کھانے کا نور اتنا تھا کہ نیند غائب، تو میں حدیث پر غور کرتا رہا۔ فرمانے لگے کہ ایک حدیث پیش نظر میری رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کو جس کا پرندہ مر گیا تھا پیار محبت سے کہا تھا یا ابا عمیر ما فعل تغیر، تو یہ جو چند الفاظ تھے میں ان کے اندر غور کرتا رہا اور آج کی رات میں نے چند الفاظ سے فقہ کی 40 مسائل اخذ کر لیے۔ کسی کے دل میں ملاطفت کے لیے کیسے بات کرنی چاہیے، یا ابا عمر ما فعل تغیر، صرف اس میں غور کر کے میں نے 40 فقہ کے مسائل اخذ کر لیے۔ اور پھر وہ فرمایا چونکہ میرا وضو باقی تھا اس لیے میں اٹھا اور فجر کی نماز اس وضو سے ادا کی۔ ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا کہ پہلا قدم علم حاصل کرنا، دوسرا قدم اس علم کے اوپر عمل کرتا ہے، لیکن عمل کرنے کے ساتھ کام ختم نہیں ہوتا، ایک قدم اور اٹھانا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاص پیدا کرنا۔